വരുന്നവർക്കെല്ലാം நம்ம கௌரியை இஷ்டம்தான். ஆனா ஜாதகப்பொருத்தம் பார்க்கும்போதுதான் பிரச்சனை. ஜாதகத்திலும் ஆச்சாரத்திலும் ஒன்றும் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க வந்தா ഭാരിച്ച സ്വത്തും പണവും താ ആവശ്യപ്പെടുறாங்க. ഞാൻ എങ്കിരുന്ന് കൊടുക്കും. കാശിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അയ്യര് വിഷമിക്കേണ്ട. എന്നാ കഴിവത് ഞാൻ ചെയ്യാം. യാത്രക്കാർക്ക് ഗൗരിയുടെ കാര്യത്തിലായിരുന്നു ദുഃഖം. മരിക്കുന്ന സമയത്തിലെയും ഗൗരിയെ നനച്ചിട്ടതാ അവര് കണ്ണടച്ചത്. എല്ലാം വിധിയെന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാനാ. അയ്യർ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കേണ്ട. എന്ത് കാര്യത്തിനും തൊമ്മിച്ചിനും മക്കളും കൂടെയുണ്ട്. ഞാൻ വരട്ടെ. അല്ല മോൾ അപ്പൊ ഊണൊഴിക്കുന്നിടത്ത് എല്ലാവരും നമ്മുടെ കമ്മത്തേരിക്കാരുടെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു. வணக்கம் 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 ஐயரே. வணக்கம். சௌக்கியமா ஐயரே? நமக்குள்ள பிசினஸ்ல 1000 விரோதம் இருக்கலாம். ஆனா இந்த ஊர் பஞ்சாயத்து தலைவர்ன்ற முறையில ஒரே ஒரு கல்யாண பத்திரிகை எனக்கு கொடுத்திருக்கான்ல, கொடுக்காம விட்டுட்டியே ஐயரே. நம்ம பசங்க வந்து சொன்ன பிறகுதான் தெரிஞ்சது இந்த ராஸ்கல் தான் கல்யாண மாப்பிள்ளன்னு. விஷயம் என்னன்னு வச்சா கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க கவுண்டரே. ஊரெல்லாம் ஏமாத்தி கல்யாணம் செய்யறதுதான் இவனோட தொழில். இப்பேற்பட்ட பாவிக்கு பொண்ணு கொடுக்க உங்களுக்கு என்ன பைத்தியமா பிடிச்சிருக்கு? என்ன எல்லாரும் இன்னமும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க? இந்த மாதிரி பொறுக்கி பசங்களை சும்மா விடக்கூடாது. மரியாதையா இங்கிருந்து எந்திரிச்சு ஓடி போயிடு, இல்ல போலீஸ்ல புடிச்சு கொடுத்துருவேன். எந்திரா, நம்மள அவமானப்படுத்துற இந்த இடத்துல நமக்கு பொண்ணு வேண்டாம். நோக்க வர பொண்ணா கிடைக்காது. வாங்க போலாம். ஐயா ஐயா ஐயா, யாரும் போகாதீங்க. அவர் என்ன சொன்னாருன்னு எனக்கு புரியல. ஐயா ஐயா. ஐயரே, உங்க மனசு படுற வேதனை எனக்கு நல்லா தெரியுது. எல்லாமே நல்லதுக்குன்னு நினைச்சீங்க. வேண்டாம் வேண்டாம், நான் வரேம்மா. തന്റെ നാടകം നന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ഈ പാവം പെങ്കൊച്ചിന്റെ താലിച്ചാടി വേണ്ടായിരുന്നു. அடே, இந்த முருகராஜ கவுண்டரை எதிர்த்தவங்களை நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் சாகடிப்பேன். பெரிய முள்ள சின்ன முள்ளால தான் எடுக்கணும், அப்பதான் வலிக்காது. എടോ, മലയാളത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, ഓ വളയ്ക്കാം പക്ഷെ ഒടിക്കരുത്. ஓ, ആരാ ഉണ്ണിയല്ല, ഞാൻ ഒടിച്ചു താൻ വിടുവേൻ. ஓ, ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓ, ஓ, ஓ. തൊമ്മിയും മക്കളും കൂടെ ഉള്ളപ്പോ ഒരു നാളുടെ മുമ്പിലും അയ്യന് തോക്കാൻ പാടില്ല. തോക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ചൊവ്വാദോഷമുള്ള ഗൗരിയെ ഇനി ആര് കല്യാണം കഴിക്കും? ചൊവ്വയിലും ചന്ദ്രനിലും ഒക്കെ മനുഷ്യൻ കയറിച്ചില്ലെന്ന ഈ കാലത്ത് എന്തോന്ന് ചൊവ്വാദോഷം അയ്യരെ? അയ്യരെ, ജാതിയും മാമൂലും ഒക്കെ മാറ്റിവെക്കാൻ സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഈ പന്തലിൽ വെച്ച് ഗൗരിയുടെ കല്യാണം ഞാൻ നടത്തും.
എന്റെ മകൻ റോയ്ച്ചൻ ഗവിയുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടും. എല്ലാം ദൈവനിശ്ചയമാണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി. റോയ്ച്ച, എടാ മക്കളെ, അയ്യയുടെ കാൽ തൊട്ട് വന്നിക്ക്. ചെല്ലുവനെ. തൊമ്മി, എന്നതാണോ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്? കെട്ടിമേളം കൊട്ടടോ. பாடி கறக்கிற மாட்டை பாடி கறக்கணும், ஆடி கறக்கிற மாட்டை ஆடி கறக்கணும். ஐயர் வீட்டு கல்யாணத்துல ஐயாவோட ஆட்டை எப்படிரா? தொம்மியும் அவங்க பசங்களும் ஐயருக்கு வேணா காசு கொடுத்து உதவி பண்ணலாம். அவன் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி உதவி பண்ண முடியுமா? முடியாது. மாப்பிள்ளை எப்ப கல்யாண மேடை விட்டு எந்திரிச்சு போனானோ அப்பவே அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாண யோகம் போயிடுச்சு. ஐயரு நாக்கு புடிங்கிட்டு சாகணும், அந்த பொண்ணு நடு ஆள்ல தூக்கு போட்டு தொங்கணும். பவளத்தை கடத்திக்கிட்டு போய் நம்மள கேவலப்படுத்தின தொம்மியும் அவங்க பசங்களும் ஆழியார் டேம்ல இருந்து அப்படியே குதிச்சு அழிஞ்சு போயிடணும். எப்படி? அவமானப்பா. என்னடா? அந்த ஐயர் பொண்ண தொம்பிச்ச மகன் ரோஹிச்சன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான். പവിഴം, പവിഴം, എന്താടാ നീ? പവിഴം ഇവിടെ വന്നോ? പവിഴോ? ഇല്ല. എന്താ? പവിഴത്തെ കാണുന്നില്ല. പവിഴത്തെ കാണുന്നില്ലെന്ന്? എന്നാ പിന്നെ ഒന്നും സംശയിക്കാനില്ല, ആ ഗൗണ്ടർ കസ്റ്റഡി കാണും. നിന്റെ അപ്പനെ കാണാൻ. வாங்க மாப்பிள, என்ன இந்த நேரத்துல? ஏ மரகதம், ஏ சீதா, இங்க யாரு வந்திருக்காங்க பாருங்க. நம்ம மாப்பிள. പവിഴം എവിടെ? பவளம் எவ்வளையானுண்ணா? அது എന്തിനെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്? பவளம் உங்க பொண்டாட்டி அல்ல, அவ உங்க வீட்டுல தானே இருக்கணும். மாப்பிள, என் பவளத்துக்கு என்ன ஆச்சு சொல்லுங்க மாப்பிள. பவளத்துக்கு என்ன ஆச்சு? പവിഴം എവിടെയാന്നാ ചോദിച്ചത്? மாப்பிள, நீங்க என்ன சந்தேகப்படுறீங்களா? பவளத்தை நான் எங்கேயோ ஒளிச்சு வச்சிருக்கிறேன்னு சந்தேகப்படுறீங்களா? மரகதம், மாப்பிள்ளை என்ன சந்தேகப்படுறாரு. சீதா, மாப்பிள்ளை என்ன சந்தேகப்படுறாரு. மாப்பிள்ளை, மரகதத்தை கூட்டு போய் இந்த வீடு பூரா தேடி பாருங்க. எங்கேயாவது பவளம் கிடைச்சா உங்க கால்ல போட்டிருக்கிற இந்த ஷூ எடுத்து என் தலையில அடிங்க. போங்க. പവിഴമില്ല ഇവിടെ? ഇല്ല. എടോ കൗണ്ടറെ, താനൊരു ഭൂലോകം നാറിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇവര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്റെ പവിഴത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തന്റെ അന്ത്യകർമ്മം നടത്താൻ പോലും ഇവിടെ ആരും ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല. God promise.
நமக்கும் வயசுக்கு வந்த பொண்ணு இருக்கு. பவிழத்தை ஏன் இப்படி சித்திரவதை பண்றீங்க? தயவு செஞ்சு அவளை அந்த பையன் கூட அனுப்பிச்சு வைங்க. தயவு செய்து உள்ள போமா, நீயும் உள்ள போமா. പോങ്ക തായ്ക്കുളമേ പോങ്ക. ഡാനി ആ ഗൗണ്ടർ പറഞ്ഞതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചല്ലേ? അവൻ പഠിച്ച കള്ളനാ. പവിഴത്തിന് അവൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് കാണും. അല്ല ചായ, നമുക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താലോ? ഓ, അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. അയാൾക്ക് ഒന്നും ഏക്കത്തില്ല. അവള് പോയി അങ്ങ് പോട്ടടാ. നിനക്ക് ഗോവയിലെ പെരേര മോളെ മാരേജ് ചെയ്യാ. മമ്മി എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ഭാര്യയെ കാണാതായാൽ ഞാൻ ചുമ്മാതിരിക്കണം? അവളങ്ങ് ഡെത്തായി പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചോ? യു ഷട്ട് അപ്പ് മമ്മി. കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന പെണ്ണിനെ കണ്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് വേറൊരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക്? ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടില് ഏതോ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വെച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഏത് പള്ളിയും പട്ടക്കാരനും അറിയാനാ. മമ്മി ഒന്ന് മിണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഡാനി, നീ വിഷമിക്കണ്ട. പവിഴത്തെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള സ്വത്ത് അവളുടെ പേരിലുള്ളത്. പക്ഷേ ആ ഡോക്യുമെന്റ്സിലൊന്നും അവൾ ഒപ്പിടാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. ഇല്ലടാ?